আর এখন এই মাদ্রাসা থানাবালা রেহাড়ি ভিতরে আরোগ্য উস্তাদদের হাজরি আর মরিসব কোন আরা ভালো করে জানি বলা চাইছে পরিসব ফুয়ারে রোহিঙ্গা কমতন রোহিঙ্গা বান্না হদিবা কোনদিলা জরুরি হতে জিনিসই আলোদানিও আর রোহিঙ্গা কমতন রোহিঙ্গা বান্না ফরন সানে নাকি জামন সানে নাকি ইন্দিলা করে ফেলায় রোহিঙ্গা হতে জিনিসই নিও আরা জানি বলে খুশি তাহলে মরিসব যে আরা অঙ্গর পরিচয় করে সাইবতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আনা ওলি মোহাম্মদ শাকির বসে ডাঙ্গরা হারি সুন্দরামর মনপাড়া বাবার নাম হলি ইসলাম আরা কেমন মারি আইরে यहाँ तो हमारी आवाज़ बोली बात है अल्लाह दिले आरा मदरसा ध्यान की जामिया इस्लामिया मार बोलो जान तो ये टाइम अंदर हमारे मदरसा से यहाँ हमारे वंदे से दिन तुम ऐश्वर्य वंदे तो नारा अंदाम लेते रे आए पंद्रह जनों की बोला बोआई इन तुम गंगा विकास आई रे हमारे दिन दिला साइड त्रिजन वंदे तो अंदाम तो कौमी बंदा दिया करने का नारा रोहिंग्या जुबानियान ले व्याकरण जाने किंतु यान और आदाई गरा निर्दल मकसदर बोला देखने की आसे यान आरा निर्दल लैंग्वेज लगे निर्दल जुबानी फन्ना लगे आरा बुझाई ना पाए यान खुशी को मतों बोलते जुबान आसे जुबान और माँ दिवाले तारा तो निर्दल एलमो आसे अतः बोले तारा निर्दल पता रे निर्दल जरूरत रे निर्दल शिवरे निर्दल एलम लगे तारा शुरू करे बुझाई बहुत पारे आरा तो न समाधे बनाया आरा ने आरा तो मुआशिक आरा तो बुझान मुश्किल आर बुझान एलम लगे होना का वादा बोले थे मुश्किल है और तो आरा मुझे करे बार मेरा आरा बोलेगा जीवन जा रही है इबा लगे आरा निर्दल व्यक्ति की माधुर्य जुबान आसे यान और मकसद रे बाला को बुझाई पारे ये बुझे खारे तो जरूरत बोली निर्दल मकसद रे निर्दल जरूरत बुझे पारी वाला बोले रे रोहिंग्या मानना ये कोरोना बेशी जरूरी नेदरानी की मासला खानी जरूरी जिंदना आला रोहिंग्या चुन जिंदगी करते निर्दल मकसद रे आहुरी करे बुझे वाला बोले रे ये रोहिंग्या मानना को दिन निरा जरूरी मतलब बोले यार भाई नून की आसी निर्दल एलम दिया रोहिंग्या एलम आसे यान सुन कोई घूमन ना था कि खुद देश जम से तो नहीं रे निधर देश के नलो नहीं आलो साधे साधे निधर जुबानी एलम कहने सीखियो आरो भाई ने कहने सीखियो यारी बोले यहाँ ना बोले हरा खुद देश ना तुम खुशी करो जरूरी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह বেশি ধামে হতো কল আলা যায় বেশি আর জনের উদয় জওয়ান্না আর জনের ফান্না ললে আরা ঠেক মারি যায় নাকি আই ইংলিশ জানি আই প্রমিস জানি হিন্দিলে হয় হয় ডরিলা বড়িলা ল্যাঙ্গুয়েজ তো জানি না কিন্তু বড়াই করে বহুত দিন আগে মাওলা সাহাবে সাউজুরো এদে জিন্দিগি আর জনের এলম জামা ইবারে রোহিঙ্গা কম বলে হয় গনা বাজা রোহিঙ্গা কম বলে হয় গনা গইলে রোহিঙ্গা কম বলে হয় টেক বাইতে রোহিঙ্গা কম বলে হয় দুনিয়ারে বুঝাইতে ইবার তো রোহিঙ্গার কালচার রোহিঙ্গার ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দিলা রোহিঙ্গার ভাষা বিষয় জরুরি জিনিস সকল জানি রাখুন সা তারপর হি ভাই রোহিঙ্গা বলে হয় পরিশোধন ভাষা বিষয় জরুরি বলে হয় হয়ে দে ইয়ানো লিয়ে আছে আরা বলে দেখি আর আজ উজুর জীবন তুনো হিন্দিলা তো জিনিস সকলরে বলে দেখি এত লাগে আরা বেগরি রে নিজের জীবন রে জান্নাতি আরা তো হানা জরুরি হানি জরুরি হিন্দিলা জরুরি বলিও আছে নিজের ফন্নারে বলিবা বলি আরা আশা রাখির অনার ও আসসালামু আলাইকুম